मोर परिचय देइछि मो नाम होछि आज्ञा गोवर्धन गजा इस कब्बा हिजबहो काब्बा न हेबे काहिकी मो होछि परा गोवर्धन गजा इस की गंध गंधई देला रे बापा कोन करबी एठी आ रही हबनी हेले जानी चंदी आज्ञा बुढ़ी माने कहंती गज्जा आउ भांगिरी माने नौछंती मज्जा आउ लोक माने मते कहंती एई आसिला रे रस रसिकिया रंगीला गोवर्धन गज्जा मन पर छन 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 रसिया मन पर छन 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 रसिया मन यदि तले हसी धड़कन स्वारी मन चाहता न जनता मजा हंता न खरा जिंदहारे देखे दस सरग तारा माँ कसम मते डाक्सक हला गोबरा मुझो जिंदहारे देखासी तोरा जहाँ के मोर त नजर पड़ी गल हे जाती जे मोर तो चंद्र भागा के भल पाऊ चंद्र भानु हेला से तो जहाँ के मोर त नजर पड़ी गल हे जाती जे मोर तो चंद्र भागा के भल पाऊ चंद्र भानु हेला से तो जदी नहीं हेले नुहे जहाँ गोवर्धन ओले ओले गोवर्धन ओले ओले माई देला रे काना नकला इसी जोबन थिला मो नाम होछि गोवर्धन आओ मो होछि ए नाटकर गोवर्धन कब्बा हिजबहो हाँ कब्बा न हेबे काहेकि देखिबे
ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଣ କରିବ କାବା ହେଇଯିବେ ଆଉ ମତେ ବାପା ମା ଜାଣିକି ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାକୁ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣ ଖାଲି ତାରି କଥା ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇଲାନି। ସେଇ ଶଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପାଖରେ କି ମୋହନୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି, ସାପ ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିବନି। এইটা হচ্ছে গোবর্ধনর অটল প্রতিজ্ঞা। ইলো চন্দ্রভাগা তু মতে ভাল পাইলনি বলি তো পরিবারটাকে মু কেমিতি ছিদ ছাত্র করিবি, তো বাপ অজা 7-14 পুরুষ পক্ষ জানিপারিবে বিন্দু। আরে কଣ କରିବି না 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 এপটକୁ ମୋ ପିଲାଦିନର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଯାଇଛି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତାର ପ୍ରେମିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଠାରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛି କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। କଣ କରିବି ନା 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 ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲେ ମୋ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଡେରି କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଅବିଳମ୍ବେ ମୋ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେଇବି। ତେବେ ଇସ୍